Ovidi. Onisu. Ovidi kuribasite bola. Alana basige moshila. Aina anga no boni kunu na jona anga ta. Aka ko we chogodia. Ça va. Mandim princesse nana. Nali mata ko ye yini nga tege da ko kise ga lete kuma tene. Maintenant nana nin klala. C'est-à-dire ne ka kuma te contester. Ibe ne ka kuma de tasisa nga tani chien de da nyogo madron uri kuma bani te soso li te takai bo ai tan kunfe. Ne be ta shun de koro ka fo ka nugu ka dauma. Parce que malien fait de toutes les façons no be kuma fo ba fo bangona nga moni na parce que to kan fo ban nu fle na ta famia. Faka fanga to dunkane da mala ko be ko kele ame musique du mani do nyini folo ko o black la o be fusa ayi makono sino ko be de design. I tagara bla te mami mau yang munu mame asura ay tagara bla asura kanu mau yang munu mame asura ay tagara bla te mami mau yang munu mame asura ay tagara bla te kanu mau yang munu mame asura jeunesse bame jeunesse kulu imame asura tiran herevame asura miniziru bame asura debido bame asura meru bame asura goroba bame asura goroba bame asura. Quand Jésus commence à maladie, les matins, toi, tu commences à boire les aswata, tu seras tranquillito. Asura. Yeah, no, il a dit, era malito, tu seras tranquillita, 1040, 540, muganta, kilka sengista, ça c'est comme ça, asura kadi, asura mbami, kone bami, kokiba bami, kokate bami, kokoma bami, modi bami, koworo bami, kokila bami, kogas bami, waragasi bami, kone bami, premier commandé, agir, kone bafo. Ça devait la bousta, les aswata. Ayatagara bla te duma mi mau yang munu mame asura ayatagara bla asura kanu mau yang munu mame asura ayatagara bla te duma mi mau yang munu mame asura ayatagara bla te duma kanu mau yang munu mame asura jeunesse bame jeunesse kulu imame asura tiran herevame asura miniziru bame asura debido bame asura meru bame asura goroba bame asura goroba bame asura akadinye te asura kadinye ne ami mai ne be ambiance abu kono ndege wala be na bane afidini me bele ba kana be so ma kelenge tangala terege wala yere wa to goro wa asu goro wa bana baga do wa kene baga do wa balonda na wa basket ke la wa football ke la wa ame bani Mama la to ti bola suaro. Madu Asura, Roni Asura, Jack Asura, Cheble Asuro, yeah, Django Asuro, Mubud Asura, premier que le droit là, yara, déjà mon asura kanu mau yang munu mame ayatagara bla te duma mi mau yang munu mame ayatagara bla te duma kanu mau yang munu mame asura jeunesse bame jeunesse kulu imame asura tiran herevame asura miniziru bame asura debido bame asura meru bame asura goroba bame asura goroba bame asura Ako beat design anga chien fo kraba
Alimara koku, tiena dongli njara, anga tiere refo. Okumala la force invisible, la mère de Dieu, l'enfant de la rue, frufrutigi, akalaman batigi, le parolier de nos ancêtres, kalatigi, le roi du Facebook, iga foli blebleba, abe mande princesse iga keneka, le fitinini yere, le serval de sa génération, l'intellectuel de sa génération, mandenden dousoumamba de sa génération, iga foli kumaba, abe mande princesse iga keneka lagari, Pablo Escobar. Ouais, non, patron, ashkurono patron, il a folie bleu-bleu-bas avec un gars méjidonimi. Nye donc, balani show jara. On m'a vu notre tono bafa il a folie bien non, Jolie Suker a folie bien non, Moussafa a folie bien non, Baningoka il a folie bleu-bleu-bas bien non. Et Tata Nefertiti a folie kuma baba bien, madame la présidente Sangomani Bagoma, il a folie bleu-bleu-bas avec ma princesse il a kenega, maliga famille bella jerele folie nous. États-Unis ka follow no neraga el patrona iga follow le babi anga big boss aux États-Unis c'est la moli yata sai aga follow le babi ani mama Salima ta follow kuma baba wiye si tande toro yiri jugu fere adambe adankise dande kuma ba dembe iga follow le babi abe mande princesse iga kenega o mana bo no nga follow le babi tona Ivani fo Espagne ka ober follow no tona Ivan Choko tola iga follow le babi en tonton kabana fo Bamako grand frère ober follow no baba kabral koroba fitini ndibasi kataka fara to bella jelinga ako foli bli babi mande princesse ga kenega o kuma la ka bella jelinga foli bi ano keregere ala ko ta wodi mama lama no e an rega phénomène anga bossi fantom nye jobaka donc iga foli bli le ba abi mande princesse ga kenega depuis ni c'est la awere ayo ko be changera mande princesse ga chuko changera na polo flene akuma mancha kele côté bolo côté ibe ko changer be mon be kedro ite kuma jite cha maka kuma mancha o kuma la ka be ga foli be akota ko o tengu mama la yere la donc malia on te asura ko kuma nya fo we chuko na au bonsoir mande princesse na be jidoni mi parce que malia fleni ko kera obe do ko na la ka ko nyefo aga na ko ke tento ni ko kera dro bebe buliga boni yoro mi jo ni côté mi bi arranger dro ubi ka boga na dro ko kwangera si rankini ni ndo ni bota ay kuma nyefa be fam jugum depuis affaire indam na ma de princesse ya sigi ne 30 ans nyini parce que muna nebe na kuma mo munu nyena o mo ko bone ma ko jugu kata kuma nyini ngana kana mana kan fulu mo yi o mo lwa be man de princesse la o kamande man de princesse be ta ko nyini asungoro kana ta ka di au ma a jonjonjon nete malwa mina ni awere tra mila kalima lwa te boala ko be ko kle malion donc ko dobara foila ya ne ore kunante asura nye franci de donc ko dotra doga bitigi la de abeta nye fo fambela c'est-à-dire asura tigere no e kuma e abora ayaka kuma nye fo mais de fait que abega kuma mo do be ga laye do wale li kunye ni nete asura tigewa abega kuma mfo kulotala do blusi ayela be ko mko toare gido olu akelna tabu ko unyeta la do fana bu sigi be ga laye abega kuma ni da asura tige donc mi wari be ni ne kuna abogo tigi chananja do usigile me olu be ga laye olu million do kungulo kono tola donc bamana ngambe ga bo chenga otna se ga famu parce que ayere bora e kuma nyefo ali na be ga kuma jeli fo yo aba famu ngata chukwa wela wa man dim princesse bina définir ça non ate gringri c'est-à-dire ali gouvernement ta ko sa tete meninga wa avec prévoir la piou ba beyiro la kelengele malion abe nyama obe Bruxelles c'est-à-dire Mali ga représentant ambassadeur mi be Bruxelles na to ko le ko Manjou Berté aye Manjou Berté wole kana kaka na siga man dim princesse la me tien keneka awo malion a fora nyana de ko Union européenne ko Union européenne alamne c'est-à-dire ko ga tedo mine yamno ko ga teina ko fendo ni fendo kumbe teina adonata borata ko Union européenne o de ma fo mais mo minye lecture ya ga chi sebe ka lase on ma Bamako o de ye Bruxelles ambassadeur c'est-à-dire Malika la sigi dembe Bruxelles ni Malika ambassadeur do ye no Bruxelles na to ko Manjou Berté ayeta ni tape netika vite fait la kwa ni nyana bo na mandem princesse jabia na to ko Manjou Berté de lettre sebe ka adressé autorité malienne wa lettre mi sebe na ka adressé autorité malienne malion a fora lettre ngona la ko vete de Chine te de Chine de fora ama fo à côté Ashurale ama fo à côté Malika Fimande ama fo côté c'est-à-dire Malika de ama fo côté fitinini ou ama fo côté tono bafa a fora drone côté do de taraka de c'est-à-dire aller rega kumala
Mande princesse be kuma ni prévu de mbo fana o lettre bo sisa ko yire o lambe kla ka be poster malion kuma tiga bo nyogon ko o de fara ka cha mande princesse bi nani aka kuma ou de avec prévoir l'appui a fleni met lamba be poster comme il n'a be poster lu go pas jou go be fangele mon de poster auta be poster a fleni bo signé par Mamadou Mandjou Berté. Allez de Bruxelles. Amolo Bruxelles ya non. C'est-à-dire, allez des ambassadeurs, allez des lettres qui a adressé, c'est-à-dire, ministre monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à Koulouba. Allez des ake, qui a adressé au Lula. Côté de Minena, c'est-à-dire, il y a quoi européen. Aïe, comment la mède? Européen ne a jate mine ka fo ko fen do be o teina c'est-à-dire ko teina ka nga vérifier te mine na ka confisquer donc aller de semaine 600 non ka adresser c'est-à-dire Mali la kata Koulouba ministre des Affaires étrangères là c'est-à-dire côté do mine na ko côté a semaine ba ko be kla ka be partager avec poste au beba kala à côté ama fo côté Ashura ama fo côté Y ama fo côté Jenebaja ama fo côté Jeneba Suruni akoni ko de côté ote mi fora ko de blanc ata sisa ngata malla et puis fana Mandjou Berté mais Joël la kan fo fola ka so ta nya fe Mandjou Berté e o lettre blanc o lettre adressé ka la ko lettre dugumala c'est-à-dire ko ga retour ka le par email Mandjou ka retour de Emma réponse retour de ma par email Union européenne a ni ala krache de amba dem ne yena folo France kono amno c'est-à-dire est-ce que mogo do iga marki be mine ko tubabu be ga marki ko feno bala ka kanga mogo bana mais tubabu te ega te marki to sebe ate lo sebe tubabu ta sebe lo kele mi abora la marki kele mi do tubabu to ga mais tubabu ba faudra ko te droit ka bora en provenance d'Afrique ou en provenance du Mali mais ça c'est impossible ame Mali kon c'est-à-dire ame français c'est impossible ne ma de presse si wati mnande kumbe hôtel là les Galia de la ka boîte fla c'est-à-dire qu'on produit dans ou fait no bola les Galia boîte fla là c'est-à-dire quand on hôtel là so Galia boîte mené pour venir à la tan fla bonne craindre muso comme hôtel là boube boulou Galia c'est-à-dire service sanitaire mo nana ou beta hygiène mo ou ye lane be récupérer amaka mangaine ou ye lane be récupérer parce que ko boîte fla yera ko fait na be boîte fla nous qu'on là katani lane be la bola mais au kala gabla bébé ga Galia mi ala fleurom na bi France Galia begami mais tubabu ya précisé la quoi c'était du lait Galia pourquoi pas nous ya soro Mandjou Berté c'est-à-dire c'est un dokera c'est un franc là qu'a dit Emma pourquoi moi c'est un franc qu'a départ de gabo Europe ya quoi c'est le thé Ashura pourquoi pas pourquoi ma c'est quoi c'est le thé Ashura Malion et ala anga nyogona mesa anga na ko beke juguya ni nyengwa ni bese ngone ngota ante nyogon famne wayi ay bomna nga na me ma depressive na be fo sa ni ko fe obo sigi ka umiri ni mi ba ko fe oni ni amna nyogon fam sa ni san preche nota nga jenu to ko barake bamako ay ko be ko kli aute dore dole ma be jenu to ko barake Malion o chi sele sisa kata bamako ka to bla ministre des Affaires étrangères la Koulouba ou ya muneke uma welede c'est-à-dire n'a fora pas bora côté ne boloni barabe malila ne boloni sebetibe malila ne bolono be joro population a banala no be joro ko ni cancer ni fin de la malila ka ga furage ne boloni o kosugu ya kerao abete tebe bamako agate Jeneba jaw agate nyimbo nyonwo agate dagalege maw ay kerlado agate dagalege manunu te sugo do be malala ro ko mishibo ne bolo abe do de tebe mo bolo jien na tige jonjo be te fere aba tebe échantillon kelengele tadi kata te ubele mais Malion o make mule kera tiaro be suguba kono man dem princesse be la kuma fo ta vérifier c'est à vérifier ne be kuma fo c'est à vérifier tiaro be suguba chamanche kono e me fere like boutique kuma ba de ba bolo ale ga boutique kono ni ye sani ale fe ale be RC de keka dima ite don ga boka so RC ti bulu de ale be RC de keka dima ni RC beta mais boutique kono be fe sugu be fere be angera wo mo kunolo mo se mo bolo mo ni fe be do be nga boutique kono si ça non o de ga boutique kono na la
Aye RSI ya di do ma ko jabi abe wo mi kala ma chef la fle ku fara nyon parce que jabi anta do mi me mande prestasi beta nyini jabi minga c'est-à-dire sebeni igalisi dira contrôleur ou maka du mete jabi fana nyini eta mi ala sugon parce que bébé malien nga juguya do situ suba korona la kadaka te assura numéro 1 de malla te assura te fo shitaka aka qualité la bébé te assura le fort o kamala ou tala do bitri ne ko na la 600 no ni chef la ni o RSI nye mais RSI na ma fonye ko jabi bora ga bi ko jabi dale no urgence la de docteur ma fonye na ko jabi bora ga te do de mi ko te de jabi bora bi duma ko jabi shuwe ga ko to ka ta o ma fonye na de ka RSI ta na dro RSI mba ira ko jabi bora ga saninke malion e changa sabalisa ana ke nyongo fe ker la sanga juguya dabla sa malion na mo ki anta avancer o mande princesse mangandu ko bete ke jigwa ni nyangwani asire sa cheni ala mo mi blenye so ma sa ala kedi do mo kete ni ala adama demi blenye so ma malion ni contrôleur fla de fleki do o chiaga ko kan sisa no kata do boutique kono atara so te assura carton duru de be chefi carton lo desa lo de be bo o kono lo kelengele na la sano c'est-à-dire carton mise ni be bo o de kono wiye carton folo be dele ka ba ama fenyi ka carton flana dele femayi ka carton sabana dele femayi c'est-à-dire carton nanna fona dele la femayi carton duna dele ko desa c'est-à-dire qu'à 199 bebo femaye, c'est-à-dire au desana corona la, ka cartouche ni kele tarabo corona la, ko cartouche ni kele corona la, ntada ko Pepsi wa Pepsi pis de wa pis pas pis de, mo kala, o sebene me ano, c'est-à-dire ko o doyera o de la. Malion, o te problème yo. Ni o kera, ne bolo asura tigibe bobako, malien dene do, akumana uye bomananga mole no, parce que mba fie uma, domine ikumana, nega kuma kungera accent, c'est-à-dire qu'à nord du sud accent do tega bomananga, nega bomananga, no kuma foganye, ou kuma racisme ya douala, parce que man dépressé malienne, mba do malien be miri chomna, ne fine no e jele no, ne mo kote ta wima e koni jadisi ni ndo la klinyi, kambi kala no ay betsa ke jadisi sa isa balba hanga nyogona me. Ko be ko Clémentine princesse mangandu ni mais tiens bola la kuma ay bomana mo le fowe ka yirawla ka wala bolibana ka mo bolibana ka kalanye c'est-à-dire kalay make yoro shila akoli c'est technique wa ou bien dima ko ni yoro do fo akera bamako ko na la ka kalanye atenyo wona me ou était na bola minge ou ma chia wole de ne bolo ni service sanitaire ou be ni douane be ka ba ka barala ni mairie be ka ba ka barala ne bolo no kera abe uma yere wele aba fago uma c'est-à-dire anyiga te do la boko lo kele do bora konda la aye ni yo la ame fe ka tiga conteneur ou vérifier ama le no asoro c'est-à-dire ka hygiène mo blagana ou gata nyeni mini bala anga do mi ba konona la c'est-à-dire parce que ante fe ka bonala sanga population ma malien mi be sale no bonala e de on asere la ki perimelo mega fere suku kono non perimelo ni malo mana mo mega fere suku kono depuis ala ya nda be ka fe perimelo fere ama suku kono ame ta me kunyo kono ko be ko kili uma wele de uyo degere fona mne ko bla ube munge malion prevu de bla ma dépressé ni prevu de be kuma wana be wuli ka tande ta te contester a beni cheje ni a beni abusi che neta be contester malion c'est-à-dire uye o ko ke si ça non ka soit ministre de l'agriculture au adjoint ko be ko le ministre de l'agriculture iga adjoint ko be ko la be baraga jamana ngona ko ubi amini ngona bokana réseaux sociaux ngan ko be ko le ngate gringiri au ministère de l'agriculture au fanabaga français kan bafo ko bon de la sa au fanaga to u kan baja au fleni on bolo ya no ko o degele la basaga mali fembe fara nyogonga ko seben obla e fana o ke kumina mi kla ko seben obla e o shila umama welede ama fo umanye na o shila ko problem baga tela ou bien ko robe mali awara obe miya ubeta fo gawo kata gawo arajo so dota sisa o arajo so corona la olube kuma c'est-à-dire koroboro kana ka fora ko temi c'est-à-dire ko problème ni problème bala ko te assura de do nete koroboro ga me me nyaadi koroboro mo ga se yiga fon koroboro abe jamana ngona na o mata ro shila obe ya ayina ni lame koroboro ni man dépressé si be ka galone tike no fo yo ngone beta ko to sungore nete kuma nyere made abanga demseni nto buga barake man dépressé si mangano ayina koroboro ga me koroboro be koroboro ga me utran la passer fo arajo so la gawo alors que Bamako, uma be Bamako, te assura tigibe Bamako de, nyana kota gawo, comme ta chiega te toko chie, ka chie mangoe ga se Bamako, au kunga ere wele, anga kuma chien fo kenega, a fleni. Salam alaikum. Wa alaikum assalam.
Aliyu Bello Diko agriculture nga wakilo tinga kate gawara gondal habar cira da kinga ba to gaw kuddo cintal habar ayo fondo go Usman al habaro kange do mantikara ir wakili kango bene bamo ko ngi kal habar to iddo ine irma goinga fondari ma habaro datu borido fita kan sigane te ashura wodi no la sabe bandaga ikakanga lo fogar zama mamala jinwe kulgon ngi kanje fogono kanga mamala mali ganda kulbande kanini ashibori safari lalo fo barara kanga hinka hasaru te boris wodi no irga bagawo no kulkara bori gama irjinde sey mangi bolla kal fita kan sigane ashura ngani ne ngalo fogono lo mantikala lo numéro GX 40 31 20 046 wodi bor kul kandi amani bolla kalaga ndandi ago bor ko nga hinka signaler ces service gono sonda irgi mobiliser mako contrôle te boutique iranu kul kani di ay maza wonirga bayr mato boredo ala boro malikuna go nor gawde ala akulo benna ne korobora kan ne te korobora kan mede me oba yoro ta obeta di korobora mo oba nye fowie c'est-à-dire ashibori ko ni ne bo famni ashibori koro kan mai fio korobora kana ni ya me ko ashibori o kon koro kan mai no côté asware fashime ko contrôle be na wulo la ka do bitigu kono na la c'est-à-dire ka tani che ka te to ko e ka to ko o tien fo gawo kuma yi bo gawo de ki kolongolo kana se fo Bamako te ashura tigi ya me o kuma de la 600 sa kaka tele to be ka fo ni kola ka chien mais mali on makla mena na wuye de doni ante pressé kongerasi kala munu mete ashura ko ola u bolla kata Mauritanie douanier chefu aberes et alasa now le for yo mo bara de kadi ça dit tellement que bara kadi ne mande princesse ne be tugu prévu de nyini ngani sugunu ne be ne la mission dia o sugunu ne kadi ne anya bala ou bolla gataga o douanier chef ou voir anga folie belebele babe c'est-à-dire Hamadoun Mohamed Mahfoud ou tora gele Hamadoun Mohamed Mahfoud wa Mahfoud anga folie belebele babe Mauritanie c'est-à-dire Mauritanie on a douanier chef ou ni Mali commerçant mounoumé nous bega ashura congérancier ou bolé flek ou fara nyogonga c'est-à-dire kata ni voir fo Mauritanie ka fo nyena ko ka frontière fermée c'est-à-dire ashura ka te otebe ga lado ko ka te be stopper ko parce que ko afora ko problème mete mina côté ashura ridu eche Mali farafi mainde o fo yora mina ko do c'est-à-dire Mahmoud Mohamed Mafsoun attends formandi okmala ça monsieur le douanier chef général man de prestasi famille auto nunga gele donc okma c'est le maino yeno dron au fona électrique c'est ben dron dirati ka blagata douanina côté ashura bena lado bomo kono ko ga te ashura bela stopper ko kana stra blate ashura nya ka duntuguni ko parce que ka fra ko problème be no côté ashura problème lelo eche no te se no mo barake no te se marketing na no te fe ka jamana ina tanye abe bonni ashura chekui abaka kleke jamana ngono Mariam okay yoro mina Mariam hein même pas 3 heures ala ou ma flène ka ga chedo na wuli ka tani prévu be fara le nyoko nga Malion ka kla ka taga ko douanier chef ou kele ka to voir fo ko bureau la wona me ka prévu poster ni ma de princesse te soso me kla ka prévu be poster ba kala 3 heures après douanier électrique croire sebe ko c'est-à-dire ko conteneur camion ba na be ko ashura de nananai ko ga camion ba be la teme ko ka douanier a be dele ku be ga don ka teme ga na den tega be ala bolo ni ko kibo singuro match sans perani abusibe teme isi to nye koro parce que atigi ba kleke c'est-à-dire 2000 wolo la ka be sani abo to yo tigi be sani même pas 3 heures anga folie bele ba de be Mauritanie douanier chef yemene Mahmoud Mohamed c'est-à-dire Mahfoud nangi to kalamani nangi to kala monsieur parce qu'il to nga galère il to nga galère abemne Mahfoud ajamde Mahfoud anga folie bele babie wallahi Mauritanie nga douanier chef ni le barai ni le jamana kanue ni ya doki firila ni tien taraga na fo inyena c'est-à-dire ba triga tien siga maka ka barake dans la blaye aka donga na aka barake tien malien tout même pas 3 heures après
douanier flâne ka stra la bla me kla ka poster page jugu sago nyango de asidi de besa ngoni de munu aw fo ma baraga jamana ngono ko bina mo toro aw bo ma baraga jamana ngono ko bina mo toro ni che na le nga ka barada mne a beni abusi che ko abeno le ka bara che obulo a beni ni abusi che te bara nche parce que te asura le kadi malien dembe te asura le kadi demseni be Malien, wallahi anga foli bele ba be Mauritanie autorité ouye. Alaka bariga de Mauritanie autorité ola ni de tien barek. Ni filila, il veut clara strabla tuguni, c'est-à-dire mogo gado ou ye strabla. Anga te asura ou te menaga dungana. Wa te asura be 17 pays africains là. 17 pays africains. Ou mani mogo be baraka pays au pays la be représentant malienne. Non, ma tiens, tu es de Rekamo, abattu au Barakamade, et puis à côté, qualité, première qualité des fana, Kafaraninga. On l'a mon de Bokoba, publicité boy, ayo lutoi, à quoi communication, et à comment y est femme, Mouba, femme, ni Mouya, femme, à mes soroteme, à mes tanyefe. Malian, Mali autorité, c'est-à-dire, quoi autorité, à Tegamaka, Baraga, parce que Mauritanie douanier chefou, Ayaka, Baraka, à Ketchola, Mora Djoumono Kungulila, Ferekela Djoumono Kungulila, commerçant rankini manu, Kobeta Ashura la tige, Aywa, Anwila Nanga Tien, Kata, Sra la blade, Ashura Begalado, au seto lo, au seto la, au ekele, wa, Ashura tigim, hein, Huma, ama foko autorité te taga ko kata do ko c'est-à-dire qu'on a vérification que ou vient ku beta do butiku kono na la ku kana do butiku kono de ayi au contraire ayaga mo la bo ku deme ou bara la ou ka do butiku kono ou ye jeudi ke ka ban suguba kono suguba mo ma de presse si ka kuma fa ya foko galonu ou ye jeudi ke ka ban suguba kono na la c'est-à-dire ou donna suguba boutique ou be kono la c'est-à-dire ou be ka donner boutique en boutique jeudi ni vendredi de boutique en boutique ou ma yere aka mo wuli ka fara ou quoi ou ga don ata vérifier nous et l'eau et depuis jeudi faut bi ou ma louer ou est jeudi vendredi ban sugu kono ou ma louer ah yere de commerçant donc anga bomo ko suguba commerçant ah yere bo ludo ou dusu yere bokadu yere ma abara wari bolu kuno commerçant ne wartigu le wari bolu ko lube balika dimu yere ma parce que lui travailleur indépendant ou ne mogote ko lu sara fo lu do nu be ga manga chikute do wa boutique on tellement ou be ga énervé mais ou be ga yala de sisa de boutique à boutique pour que ga te asura de toro mangoya doro kuma fana ba be fleni mais ala été asura to te mangoya kila été asura to te mangoya parce que malien donc ko ga foye mali autorité e mi me kule la ka be te asura de fie ga sokono ka mi e mi be ga fo ki be asura tienge au fait be asura ko in ko fe on be fe ga fo ko be asura ina bi ka mina wulala wallahi bilambe bono beto yankelengele ni mo yira diena ba fo mandi presse si makotu parce que comment me bonner dans te contester nete boka kuma fako kuma kadite ne ohone bonabe malla de amela temi minde nani ote de minde o de bigo it asura bla malla asura be Côte d'Ivoire asura be Sénégal asura be Mali Afrique pays bela pays chima plaigner Mali kele de na plaigner ni asura tie Mali ko juguya bora bena au ko juguya bora bena kala nyena matinyente au ko nyengu ni asidia wallahi bila bora bena kala nyena machiete wa te asura mo ma bambi ko service sanitaire parce que amega ni bele mais antega service sanitaire to come antega hygiène mo to come antega douane mo to come antega meru to come en bolo ni service de madon nega kanga wuli kata c'est-à-dire conteneur ou be jigorom na wa o mantega nyeshinte asura kele made no be baraka tiene kan no be baraka bende kan mali te o tebe mali kono te kirikala mo faka tew misi bom nu be mali kono aba be de le ka be bo sugu kono. Et puis, dem ça nous les périmélons comme nous écoutez fait qu'adore périmélé ko villa mais ni un d'autre de là dem ça nous les périmélons dumini périmélons mega fere ama a ire périmélé mettra mala bamako amo nyabo la de ko abena ko bona bena mali omne Gabriel Touré faleno nyaga unogoleno furate la soro outra kata yengla fola aw de la mali autorité société là ou là jamais parce que vous n'y avez ni melekani to yele to la santé vous y avez été assuré la c'est le numéro 1 du Mali vous y avez été assuré là comme melekani be la se ga koka yere ou be fait ka ni ko ke politique ko de ka che ka te to che te to be chan chule nyena Mali on te to be tien en chule nyena abe be an se flama abe jede ka te to la yele santé aw mena abe demse nu genga bu place lo ma mi ma bo demse ni munu wila ka baraku yele fana ka be no te saboter et chinois ga marigi coronavirus pour la Chine de chinois que ah c'est ka bo chinois ga commerce là chinois le meilleur commerce c'est-à-dire ou ga commerce ni on a te bien franchi ali Amérique be saninga chinois bulu
aw sonu no America mi olu be sani nge chinois bulu français be sani nge chinois bulu te be bo Chine bi abe bo Chine chini ni e wari mi bo chinois bo bara de ke ka dima wa te asura e première qualité de en asura le no bi en asura le no chini wa asura le no chini ngene quand te kuma me kuma parce que nama bara kuma chega kola wallahi bila obete asura ga yego flesi sa ka ta chenga boy ama kulugoro safne ke tento di wa ali chini nyate ga sorola et société en société ni be baraki yere malay yere ou be gere la de kubi ga société tien mais malien do non ma nyogo mine ka demisen barakela nunu ku deme ku ga barake non te so marketing ke to la sugu gono o yow ngoni vivre te asura bi vivre te asura chini alors ga demisen comédien na ma asura to ko were demisen nga ko mana wuli ne kunte uma donya photo yi ne sinfe parce que chanaja chama yi photo yi uma ou be nyekele jenge na de parce que comment on faut là tout mais avec wali chou jolé on te donne do kinchanchu ko atebe ne a photo ka do ko ni te asura tigo ne a don na follow de ni mais comme John bama ko kono ou la publicité ga bu sara do ga foka te bu sara gagné musicien ba ga don leader abu be sara gagné o bete doy o bete mali développement doy avec un malien don ta ku do bara la ku sara asura be ga du jol balo bama ko bi mais autant bali ko ni problème mbora ga tela quand ta foko ko problème régler ga ba régler ga boy mais obiga ke ni to tien ni o de te passé ama fo bi côté asura ama fo sini côté asura afra côté ga de bora en provenance du Mali mon chouba ya ba yiro la ko oté c'est-à-dire ko était asura et puis fana manju berté ni ma nyeki ku meni sugu blakata ni ko tubabu de yake c'est-à-dire jaku ya tubabu ku mete marqué c'est ben papier kon e fana ni mo mbe bara la iba fani manju comme il est à cola manjou berté et fana ba nye parce que c'est pas du tout clair tubabu te barake ka djenge parce que on te tubabu sera tubabu te sranga foku buka teside c'est-à-dire ni tubabu te teside o coronavirus era ne fimana tubabu te na ta foku coronavirus era farafinde ni jala mani dolo wa fa de coronavirus era madame Malika ka fimana awo avec précision abe préciser de mais ka fodron côté bora avec ta te ni mete benye ko bo te to tien ba mo ni ala chete to te tien ayo jate asura to te tien amo jate asura to te tien wa mekla nye prevu mi fo nyena au nyengo asili munutara kata fangeleta ko Mauritanie go côté asura te do aye fangeleta Mauritanie kala ka fa côté asura be do yoro amo yoro ta de mais Mahmoud chapeau à toi anga folie bleble ba be monsieur le général de la douane c'est-à-dire douane de Mauritanie anga folie bleble ba bi ini faso denuma ya sa fo Mauritanie et l'islam ya fo Mauritanie ni le fora ni bina moka ni mo nana ib suga bla mo la ni bora tien kala mebe bara ya gagné mais clara fla be posté c'est-à-dire te asura la yoro mina ko kuya annuler yoro mina ko annuler la fana ko aka mo ko belado aka mina belado ba yiro la oko juguya atese ni na jombela wa obe bote asura nya aka baraka jamana inwo man dem princesse mangano wa cho chebe ni ko fe chuchuchu la e ala courage be muso mina ko wo la ne de du hein courage be muso mina ko wo be la ne de du wa manju c'est-à-dire auto fe be ni ko fa ya janto ko téléphone na dem ba ko di c'est-à-dire mbe ko be wo be ka boni asura ko ina kana fo mo yi réseaux sociaux ina ay dobo to ko chion na sa cha ay dobo mo ko bara saboter lu la sa malina problème me nyona herbe wa ama bambi ku te taga nyenyini ali shini na yujia umaga daile lendo ugatanga ni mo compétent unye ugatanga teuta na fraka ga te ni lobala o te ko jiguyo ali Europe ya obeke ni ga te ni lobala igate obeta mi ya se produit kona na o kumbe fo ala ka ban o kumbole ko fa ala abana iga produit be continuer à faire ali shini galia numéro 1 des français ali bine flekuma la galia numéro 1 des français mais bête fli bar ali be dumuni to bi ga bla iga frigo kono dumuni be décomposer ali be dumuni to bi ga bla ga frigo kono abi kala be décomposer kuma te mo mbe balala et puis kuma te blale engrais uni fongoro hein hay produit chimique be ibi tega do gangono pour yegi protéger bala produit chimique be yela ifare fait kuma te bisikitri mana to ni to nyakami anga te asura de te numéro 1 wa mbete asura mi bi amete asura machine malien dembe vivre te asura alaka barga de umala wallahi ka continuer ka demsanu la jata na mo bila ko minangi wele ambe jega nga jeunesse la tanye antanga demsanu to bulo pata ko la ka bolu la che nyana ko juro côté asura be ga umbana ayanga docteur so glanga dama nyana ko juro côté asura be ga umbana ay frola do jamana ko nga furake nyana ko juro côté asura be ga umbana afra ko ka coronavirus c'est-à-dire coronavirus test ga mo la fou ali chino be ga war mi coronavirus test la o de bina ujo andela ko be mali fe
ate mali fait abe fait ga fo ko be te ko ntien mo mba ko fait ibe fait ga fo ki be tani histoire ko mi yala ante ta sura ko shemeka ante ta Mauritanie ko shemeka o mai malien den ko man be malien den chugumna abe bamana fa ko man be bamana fa chugumna wa binte ka ka nyena ampinya me kla ga prevu be poster man den princesse mangano ayen ta wan dite asura na kanu ba ko ma ko man den princesse boraka ala ta fo kuma mi te contester ibe ta la hana ga siri gana ate contester ne nyana be ko be to chenunge abeta prevu nyini o mala ay gladia odia asura ta die première partie de wala madame de folo ay gladia wele ako gladia odi man de princesse ma asura ta nye fora c'est-à-dire ka nye je a ppp te asura nyona te meilleur te no wa juguya tambo asura ko ina wa be de folen flen na wiye aw tiara ko be problème na te tiara wele abeta bra mo wera ma ate ben man de princesse manga abe soro ga nyema abe gladia wele gladia c'est-à-dire man de princesse tira gladia ma zena ni tigi ma fonye na ko ibade ako ko jien gladia be fonfa kani malien dembe fonfa aye kuma mi fonye na mena kuma la so ma nkunya wele odi kama nye posu ke do ye kuma nyagami non iba e bunya mi ndanika ki asu e bunya mi ndanika tim gladia mo ye bunya mi ndanika non o ma man de princesse do mo be nan don ni iba e faut pas ge dongolo ne man de princesse be do iba kuna privé la mimbe mamba fo iba o ne man de princesse ke chugoye donc ni ko nebe kana gladia uma nebe na uma ni heredi ani kuma mi nyefranye ko ngana fo me na nodi gladia do be c'est-à-dire o beba don gladia mais ko ngaka kuma fo anonymat la parce que muna ko clashi de be gladia ko na la sinon ko assurer nos femmes assurer nos YouTube kan aller de suivre nos Facebook kan aller de boko ko sugu yo beke Facebook kan gladia milieu konona la comme mes problèmes d'ordre nana bi akan ka se amama ko niveau ma ko na yere bora ka sigi ka fo ko oni mo mu be clash la arapu kono donala ko lu be se ka na yorota ka ke ka awla goshi ka le te fra ke sababulie ka ke la goshi la ni awye o de kama ko ale ba yere bla c'est-à-dire anonymat la ka adresser gladio bebe ne tout to do mais se gi to nunu nga aw ba don ko ne be ka kuma mi nyefo ye c'est-à-dire ka do mo la jonjo de na foni wa gladia do de do wa ale de ba ko video no ko film beke réseau kan wa mo la colonne do fana nyale de ka numéro bla sans fait wa dien gladia ou ne ma tika ou la de ne ba don abe ni baka ou bay ne bo don mais c'est-à-dire aga kuma kan kala o kuma ga name kasroga musokoroba photo fana yira aula donc ne chira mina sisa gladia oni ne amena famnya Assalamu alaikum. Malian jama bela jeli. Matila basite mo sila. Ala kamino ben ko. Keren nyala gladia me adresse gladia bela jeli na. Kaira gladia bela jeli na. Ko jena tiga malo wa ko be se bem. Nenti ke ala nenti ke gladia nenti ke malion. Jena tiga malo. Ulo ba ko ben mo ko do. Ko bela jeli na. Ko muso na de ra sai. Kawashi na chela. Na fana bange bo kera fonfen. Angkang amne ki jena tiga malo muso betul den ko de la wa ande on rekani angkang kanga to bako de la bon bako de beka mblaka edi demander gladia chene muso bela jene ka edi demander gladia chene muso bela jene maman simba tin atese gali ta commencer ngulu donc quand demain gladia bela jene fait opération war fora akacha avec 4 millions à 3 millions 500 jatela francs CFA donc a war kacha ko jugu ay traitement chaman ke do ba fo ko elephant do me docteur ko elephant donc banay nga jugu ya keto assalamu alaikum malian jama bela jeli franchifa donc a war ka chako jugu ay traitement chaman ke do ba fo ko elephant do me docteur ko elephant donc banay nga jugu to se ga sin kira pili pare di ali ka tanya gana tese ka ke bon mo ko takoro tout ça là bon c'est dur quoi c'est dur donc me demain ni gladia bela jeli fait ala ere ko so ala jama ni kala tan ko fait wolo ba ko re mo ko bla ko bela ala kan dem bon mena au ba photo senyiro la gladia cheni yeni fonye ayani kashi de fonye ko mo ko elephando ma utara docteur ou fe ko elephante aba sin fleni c'est-à-dire joli de ko neni ji de be bo sin konona la wakati be c'est-à-dire aw yere ka gladia élément do
aba ko baraw beke aw ba don très bien mais ako a te fa toko ka fo wasamba na ko clash ni beke domina a toko ka na soro akuma konona la donc ore la ni glajaw wele ka fo ko nchira glajaw ma ngana chimi nye fo oyi aw mama sin fleni donc fo opération de kala ko opération meta 3 millions 4 millions 500 na ale ere barake mais a fanga masega ala soro ka fo ka ba beke donc ko ga ira glajaw la ko na ale ere kun yisigi ko ka fo ka be glajaw toko fo c'est-à-dire a kelengeli na ma ko abado ku ba ke mais ko kumina ma sigi ka fo ka be glajaw toko fo kelengeli ko parce que ko ni domina ni clash willa c'est-à-dire ko mo be na toko ta ka fo sinon ka be Jeff de Paris don o e glaja doy ka be Bintu Gindo don o e glaja doy ka be glaja Momo don abe Salim glaja don abe Boubacar Togola Tungara don abe Sheikh Wan glaja don abe gladiatrice Mariam Australie et son mari Ousmane Kourma Kabo Ludon, abe Iba Wandon, abe Kiasupi don, et à tous les gladiateurs du monde entier. Quatre sera gladiateurs betofo. Mais, ko pour que oka don, allez ba oka gladiateur oka barade la, mais ni ne la ni, c'est-à-dire ni jarabi, la jarabili de bina, allez bakan, allez be kokan, allez be Maroku jamanakan, allez a seko damayira beke, mais ala ye, allez seko danayoromna, allez masega ke, mama man allez wole ka kashi, allez be kokola atado abe mike, kabe gladiateur chema nyini. Ka gladia musulman nyini gladia ninte koba ya bolo parce que ne o nene gladia o e prevu mi ran la ne bu don ne ba don o be o ban sensen nga sena e docteur Sola ala tugu mo ko mo mbe mo ko nyeyi barga de bi gladia kling na bela parce que malien den be re gladia wa abbas en fleni cheni meni dusukasi de la ko ga yira o bela jerelina wasamba aw be se cogo mina n'aw se kɛra min ye aw k'a lase ale ma numéro be sanfɛ yɔrɔ min na n y'a sɛbɛn ko le gladia n ye numéro min bila o numéro de don donc o kelen no gladiaw aw be weleli kɛ ni aw balimakɛ n'aw n'a kumana a bɛ se k'a yɛrɛ fɔ minnu ye a b'a yɛrɛ fɔ olu ye ko bɛɛ ko kelen ni ne kun ye manden princesse ka ci ye bana cilen nin ye o la n bɛ sɛnsɛn ka n'a fɔ gladiaw ye ni bana tɛ foyi kun ma bɔ k'a fɔ ko n bɛ kuma gladiaw ma tuguni parce que ne bɔra yan k'u ka moto di mɔgɔ dɔ ma dilayi warasuri u y'a di ni bana kun tɛ ne tɛ bɔ k'an sigi tugun ko n bɛ kuma wɛrɛ fɔ parce que hɔrɔnya ka gɛlɛn quoi maliyɛnw ni bɔra o kɔnɔna la n bɛ nin yɔrɔnin fana fɔ vite fait la fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa ne ye muso dɔ photo poste yan nɔ jikalama bɔnna muso in kan n y'a den kana fana photo poste fo Facebook mɔgɔw yɛrɛ signalé den photo poste la den sara sur place mais ala ye ba in fana ka kalifa minɛ a la bi a cɛ maliyɛn nin gɛlɛya nana niw gɛlɛyara c'est-à-dire niw tɛ hinɛ tuguni muso sabanan de filɛ nin ye ka na muso filanan sigilen sɔrɔ n'a den fitinin san fila ye a bɛ ka sin d'a ma ka jikalaman bagi ta ka na jikalaman bɔn a sigilen kan den sara ala ma mɛn wa bi fana muso sara mais n bɛ min fɔ nin famille ye depuis o don na an bɛ famille in kɔ an bɛ fɛ ka don ka taa renseignement ta famille na renseignement in kana k'a ɲɛfɔ pour que muso in ka taa da parce que c'est à dire ni Mali autorité aw kan ka kɛlɛ min kɛ aw t'o kɛ o Mali autorité ka kan ka kɛlɛ min kɛ Mali autorité t'o kɛ Mali autorité ni kɛlɛ de y'aw ka kɛlɛ ye c'est-à-dire aw kan ka ninnu mɔgɔ sugu ninnu de kɔn c'est-à-dire nin tɛ condamné à mort ye dɛ ninnu fana bɛ lajɔ de ka acide ji bɔ ninnu ka diɲɛ bɛɛ ɲɛna wasanba ni muso min hakili jiginna la k'a bɛ tulu kalama bɔ a sinamuso kan n'a tilala a ka tulu kalama tɔ bɔ a yɛrɛ kan ala furu ma se nin ma sa cɛw aw ye musow tɔɲɔ Bamakɔ dɛ aw de bɛ taa muso satamanw furu ka n'o fara muso sumalenw kan ka taa muso marabali kafiru tɔw ka so ka n'o fara waliden sumalenw kan sisan a ye nin den n'a a den faga ka bɔ a woloba kɔrɔ a woloba bɛ yen ko furu dan b'a yɛrɛ furu y'i se mɔgɔ faga la furu y'i se waliden fagali ye wa alasa nin tɛ furu ye sa et puis ko bɛ fɛ k'o ɲɛnabɔ da lamiya ayi nin tɛ ɲɛnabɔ da lamiya bilen aw ye téléphone dɔ in minɛ mɔgɔ ma foyi tiɲɛ aw ma foyi kɛ ka MJD to yen ka Frontoni to yen ka Shanita to yen ka Latifa Dan to yen ka Safiatou Kulibali to yen ka ne Manden princesse to yen hali n'aw donna mɛnɛmɛnɛ wo la an bɛ dɔw nɔfɛ ni ala cɛ ni nin vie privée de c'est-à-dire ni muso in c'est-à-dire nin bɛ condamné à mort ou bien aw bɛ nin jɔ ka jikalama wuli fana an b'a bɔ a ka Bamakɔ k'a filmer k'a bila réseaux sociaux ka diɲɛ bɛɛ b'a ye nin tɛ ala kama ye hali kuranɛ kɔnɔ n'i ye mɔgɔ faga i bɛ faga kuranɛ kɔnɔ n'i ye mɔgɔ tigɛ tigɛ an b'i minɛ k'i sen fila tigɛ silamɛya t'o la kafiriya t'o la aw ka kan ka loi ni degré min bɔ k'a degré bi aw t'o bɔ ni a bɛ fɔ ni muso ma de ko tueur en série ni muso in bɛ wele de ko tueur en série
Est-ce que Sinaya a bonne quoi toi et Tcheko Dambayere? Tcheko yere diale me teme combien de minutes kani? Tcheko yere mana dia choko tu abete me combien de minutes kani? Abeto Tcheko le kambulo la harakurusi tagay. Ko Tcheko le kambulo nyango denya. Asidi denya, besengoni denya, mogo fokali denya, ni de musi jugu denya ye. Kante kuma. Nan kuma na ko vie privée. Depuis yon mina aye melekeni faka. Depuis yon mina, c'est-à-dire melekeni fitini ni sara. Ni hey. Den fitini ni. Est-ce que den nga mani mato kashia? Ne man de prestasi te se ga video kala o kai. Nani melekeni nga est-ce que melekeni nga mani mato kashia? Awe den nga misi kashia. Awe den ye aye kashi nga na kata. Ni bebe sera sa nyesa. Ni te ni jajole no sa nyesa. Ala ni o ni da be sera sa nyesa. Hali den fitini san fly mani mato ko kenya na ninga bi. Jikalama wulile. Nini te ningele denyai. Nini te kafiri denyai. Nini te sijugusi denyai. Nini te damogo denyai. Mabe sega ninge mogo dena chodi. Ala ko sinaya ko che no fe che jumeni. Che jumeni. Aye muso bona nina. Ka muso de bona nina. Ka muso kene karabata ga bo awolo bakoro. Muso wolo babe ko kene karabata ga bo awolo bakoro. Kango to sinama. Ko kuma tena rezo wala ni kuma imena an no yo yere fa an meta doni ko ina kana nai wa muso inde lajo c'est-à-dire yara che terga dobe o de tenitigi o de te ga foka be ni ko ina na bo dans l'amiable mais monsieur le tenitigi qui est dans la famille là ni to ko soro jinye dungo ni maraji ka bo tenina iba fo mande princesse ma ko tu tenitigi mi be ga foka be ko ina na bo dans l'amiable dans la famille ka foku be muso kurukutu ninya ni ya tenitigi ntoko soro no ya soro ko mali autorité be balala ni ma aradie ka bokor la c'est-à-dire na ma aradie ka bokor la aba foni mako tout parce que la photo a la famille a demba en bas bebo en tant qu'importeur d'uniforme est-ce que la tanga ni assassin souye ka fo kibi nyatu ni koka en tant qu'importeur d'uniforme est-ce que ka tanga do c'est-à-dire ni kuma ya la mo fait et de folo ko kanga muso yimine ka tana e fangala en tant qu'importeur d'uniforme ne ma foko to ngwa teni bunya ne ma fokanga teni ba ukana katanga teni respecté ne ma fokanga teni ba ukana ka o ma unyere bunya na ya muso photo poster olona ya ala ma mekri da madoni ja muso ni bine banenu ka muso de sa fla faka muso era sara bibi 16h ne muso ka shudongela malien wa sabali bi 16h muso ka shudongela anye credit beta anwani an na figu be oro anye na figu be la mobiliser crédit beta choko me appel be keto uye téléphone confisqué ka bo amega ngara renseignement ta rom yo téléphone confisqué mo yo téléphone confisqué ka bo ina mata si ko dukene la ba forma kotu parce que kuma ya be ken muso yi photo be na ya muso mi ejikalama boas na muso ka faka billahi soma billahi ambeni muso inta ka ke jamala fakali de parce que abe jo jamala ambe tulu kalama ni jikalama boka ka nga faka ka ke ga muso to uladi no test na ya ku akato kwa so non destina yaku aye to kwa so ogo kafiri denya na ogo mo faka jugu denya ate passer mali ngono tuni ni ta chien flana ni a chien flana ni snamso c'est-à-dire ou vient muso ka muso faka a flana ni nyame doy bandiki ga do faka o kara sebeni mo encore ola ayo bulumbana ko bla ka jigala man ta ka muso sigben to ana de sans fla ka jigala man boire de sara sur place là on était se ka miri petit nima c'est-à-dire ne te se ka mirama ka klara muso isigle muso photo be ne ka page ga ko muso nimbina nyela be klara photo jinga bonga page ga nwa nyela ba photo jinga bonga page ga ni kala direct la nyela be muso yi c'est-à-dire ani de photo ne ba supprimer quoi parce que ne du sukun te se ka supporter tuguni wa muso imba be yoro la aya ni kolongolo akata di muso imba ma ko mandem princesse mangando ko slame akono ko ni mo yi de fakatigi be fakadi chrétien akono ni mo yi de fakati be fakati wani muso inde fakara chogomina ameni muso inabodi ka jikalama boaka ka faka jigien benyena et ça va être une première à l'ante justice quoi parce qu'il y a pas de justice au Mali
Ante justice kode. Parce qu'il n'y a pas de justice de. Ningo il n'y a pas de justice. Juge la doralité. Parce qu'on est en black kasola. On va dossier au gacha. On va nine. Tiens, mena foka beta wari do sara. Parce que ame tiens, il y a que complice. Normal livré en a kuma koka. Ala ame tiens que complice affaire là. Ningo ki muso te taille avec datu ka fara musoka. Ningo ki muso te datu amba ou be jeni n'en fait. Awo? Ou be jeni ne ka jikala ma shura quoi. Parce que non ningo ki be kuma sangwa. C'est-à-dire, muso in bora famille mina, hein? Non, a soro kone mandem princesse dongoni ne kuni nkara ou bien ne koromso ou bien ne tanti. Mali autorité neta do kume mingene la wallahi bilay. Soma wallahi neta do kume mingene la. Mais ne kume ko be bla français nga biye takata. Ni sans prince muso in dona wo la ni ne kuma faka. Ni ne mandem princesse kuma muso in faka. A kuma foni ma tumbe kla ka ndo ashuku ka police welo we na mine. E se ka ne koromso ou bien ne tanti na de faka chugo jume ani kenengene ni ama foi ke ya ko toye ko tien no feto ko yala mali autorité be munu na depuis odona ameni kuma la réseaux sociaux o te ka ni de o be to pongo o bolate ashiwadi la o mi ma mi o ma bo ame faka liko kuma la o ma kuma de ni muso nye mo faka de faka amba foni ma de ko tuer en série. Ni muso be wole ko tuer en série. No aso ko journaliste compétent be malla. Si ça sur le contrat doni famille na ni muso photo la boka ta photo ta ka so mo ba photo ta ka boni histoire ni. Ma doni bicha ma journal compétent clé. Ko mi tara ka ta do so famille na ka bo. Mais on yela de ba do ko ingera quartier mina. Parce que quand c'est kana jigila ta. Ni afo nyira ya no akara kana jigila di. Ni ma fini. Je crois que kana jigila di. Ka jigala mata ka bo muso ka. Ka muso na den flabe sara. O muso o tetoi muso itara kasolo itetoi ibe kena mo itetoi c'est-à-dire mali justice clémencité na de clémencité mante ka kenna wallahi bilay justice malienne clémencité na ni be fara de sur le champ en bébé ni en be jide ke daga kono zameto bi daga bele banu en be c'est-à-dire bele be wole wa be filmer en live bele be wole ga klaka filmer en live daga bele ba muso ime kum daga mi ngono ke amba taga blo daga de kono ka logo guduba kono c'est-à-dire logo be tobi ka nimine bebay comme ningele ade na jamana ngono c'est-à-dire abe tobi ka mo na bora kuma mi amba shuta ka di kasola di mo bita shudo ko be ko khele mande princesse mangandu wa meta ko inta c'est-à-dire ameta ko inta shu ngono kana nai muso shimate ga tone kuma te ko muso sinamso ka ti fakasina ni sola wam sinamso na bi kona kibi sinamso fara yiki ka kasakolo denta ikata okwaso abe dondomi au de ba respecter ko be donyoga ni mo te sina ku ni ba da ko muso wala bi che ko afo kite furu iga samuso gana ala nga sira to lo iga shwai me ka fo kibe sina ya ku ka do mata sina ala kata mo fara ambi fara o loi de be voter muso kunda la sisa ni ye muso fara ka furu kono ibe fara non clémence. Il n'y a pas de clémence. On ne veut pas de clémence. On ne veut même pas discuter là-dessus. C'est-à-dire où quoi fera. Ne m'a de princesse m'a dit qu'on m'a fait. Mais il n'y a qu'un fradis. Pour que quelqu'un m'ote ou jatke. Sinon, non, il n'y a ni me douine befa. Wa, non, il y a fara ou ma yafa. Amouye moussoye. Amouye dengolo moussoye. Abima yafa, chini ma yafa. Wa moussoye bama na ke djien yoro la. Aya man de princesse ga vidéo kololo. Arata di moussora mama ne ba mwele. Ne ba. Message bladron nga WhatsApp ko nga inbox ou Facebook ko na la iga foke de bambagato bay me nga ibiga numéro bla nyere bi wole wallahi hale kana ne wole numéro bla man de princesse bi wole ameni kelekedi ide funangeni sara ki mo de funangeni saka taka bo ibolo ko ke ko sababu ye ko chia ko to ba dai ate benjamin ngono man de princesse mangano ni maboni kuma ina dusu asibe fa ni maboni na mbesa fu o kumala même musique do nyini quoi. Parce que si ça ni mbeka yele quoi. Ngana na boga bien no sonja bulu quoi. Ngana ji doni mi parce que ngafura te ngora. Anga tambe boni kuma ina. Agambe. Je
jeunesse bami jeunesse kulu imami président yɛrɛ bami ministre bami député bami maire bami cɛkɔrɔbaw bami musokɔrɔbaw bami. Quand je suis commencé à maladie, les matins, toi, tu commences à boire les aswata, tu seras tranquille. Asura. Yeah, no, il a dit, malito, tu seras tranquille, 1040, 540, Muganta, Kika Sengista. Ça, c'est que ça. Mi wa wane ga WhatsApp ni muso nga histoire de 07 58 85 45 20 07 58 85 45 20 ni bo me muso nga renseignement jonjo do kan la saga famima 07 58 85 et 07 58 85 45 20 ayen taw ka vite fait là ni ko ya me ngana bo aga mbe très prochainement au be